Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma barik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pertengahan bulan Sya'ban ini Allah senantiasa memberikan kita umur yang panjang. Allah senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di hari yang mulia ini, di rumah yang mulia ini, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk kita di tempat yang mulia ini menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat syukur itu adalah sarfun ni'am lima khuliqat li ajlih. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita persembahkan untuk ibadah kepadanya sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa teguh kepada sunnah-sunnahnya. InsyaAllah kelak mendapat syafaat uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi Al-Bantani menukil hadis Rasulullah di dalam kitabnya Nasaihul Ibad halaman 10. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi besar Muhammad bersabda, salasun munjiyat wa salasun muhlikat wa salasun darajat wa salasun kaffarat. Wa ammal muhlikat fahawan muttaba' wa syuhhun syadidun wa syuhhun mudha'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ada menurut hadis ini, ayyuhal hadirun al-kiram, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa ada 3 perbuatan yang membuat kita sengsara, yang membuat kita itu atau merusak segala amal perbuatan kita. Ada perbuatan yang 3 perbuatan yang munjiat, yang membuat kita menyelamatkan diri kita. Ada juga 3 perbuatan yang menghapus semua dosa-dosa kita. Ada pula 3 perbuatan yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kali ini izinkan khatib ingin mengangkat salasun muhlikat. 3 hal yang merusak diri kita. 3 hal yang merusak diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu fahawan muttaba'.
Yang merusak diri kita yang pertama itu adalah nafsu yang kita turuti. Hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita ini bisa jadi akan mengangkat derajat kita menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Sekalipun itu malaikat yang Allah ciptakan. Bahkan hawa nafsu ini bisa menjadi diri kita itu ada pada posisi yang terendah. Menyebabkan diri kita itu menjadi orang atau makhluk yang terendah di hadapan Allah. Bahkan lebih rendah dari hewan. Kapan nafsu itu bisa menjadikan pribadi kita mulia di antara makhluk Allah lainnya? Saat kita menggunakan nafsu yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sayang sama istri kita, sayang sama anak kita, cinta, sayang kepada orang tua kita. Kita nafkahi mereka. Kita takut kepada Allah. Kalau kita memberikan sesuatu yang jelas-jelas Allah haramkan, saat itulah kita berada pada nafsu yang menjadi diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang begitu sayangnya sama istrinya, begitu sayangnya sama anaknya, begitu sayang sama orang tuanya, sampai lupa dengan syariat yang telah Allah tetapkan kepadanya. Masalah halal haram bukan urusannya. Yang penting keluarga saya bahagia. Diikuti nafsunya. Diikuti nafsu untuk memberikan terbaik buat keluarganya. Walaupun itu bersumber dari sesuatu yang jelas-jelas menabrak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah posisi kita berada pada makhluk yang terhina di hadapan Allah. Kenapa terhina? Karena kita bisa saja melakukan apa saja yang kita bisa ambil manfaat. Sekalipun banyak orang lain yang terluka. Banyak orang lain yang terampas hak-haknya. Kita ikuti nafsu kita agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Bisa membuat kita mendapatkan apa saja. Inilah yang disebut dengan hawan muttaba'. Kita lakukan markup pada proyek-proyek tertentu misalnya. Kita korupsi. Kita melakukan money laundry. Kita lakukan penipuan-penipuan, kecurangan-kecurangan dan sebagainya yang membuat di hati kita mungkin kita pada intinya adalah ingin membahagiakan keluarga kita. Kita punya nafsu untuk membahagiakan anak-anak, istri dan sebagainya. Saat itulah hawa nafsu ini, nafsu yang diikuti ini menjadi titik terendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merusak pribadi kita, merusak kehormatan kita, merusak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suhun syadidun atau syuhun muta'un, kikir yang diikuti, kikir pelit yang terus kita bina dalam diri kita. Di dalam syariat Islam itu kita mengenal istilah bakhil, ada mengenal istilah syahih. Bukhl itu perbuatannya, suh itu perbuatannya. Perbedaannya antara bakhil dengan sahih adalah kalau bakhil itu kita enggak mau kalau harta kita itu dimakan oleh orang lain. Kita enggak rela, kita enggak ridho kalau apa yang kita capai kita berikan kepada orang lain. Walaupun sebenarnya ada hak mereka di dalamnya. Tetapi untuk pribadi kita masih kita manfaatkan apa yang kita raih itu. Itu bakhil. Kalau kita makan bertiga, kita cukup hanya membayar punya kita saja. Padahal kita banyak uang. Beda dengan sahih. Suh itu jauh lebih dari pelit, kikir mungkin.
Jangankan orang lain, pribadinya aja, untuk pribadinya aja sayang. Terus hartanya ditumpuk-tumpuk. Walaupun pada intinya dia tidak menikmati hasil apa yang dicapai itu. Karena sayang. Karena pelit. Karena kikir. Jangankan untuk orang lain, untuk pribadinya saja, dia tidak mau menikmati hasil jerih payahnya itu. Itu yang disebut dengan suh atau syahih pelakunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala kita terus menumpuk harta karena kekikiran kita, sampailah kita kepada pesan Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celaka bagi mereka terus menumpuk hartanya sampai dia lupa bahwa makam atau makbarah akan menjumpainya. Saat mati tak satu pun yang tadi hartanya dikikirkan itu dibawa olehnya. Itulah penyebab kenapa suhun muta'un itu tidak menyebabkan orang itu bahagia, bahkan merusak dirinya. Yang ketiga adalah al-i'jab ala nafsih atau i'jabul mar'i ala nafsih. Sombong untuk pada dirinya. Saat beribadah banyak, dia merasa ujub. Saat sering ke masjid, dia ada ujub di dalam dirinya. Saat sering membaca Al-Quran, dia merasa bangga dengan dirinya. Sampai akhirnya dia meremehkan orang-orang yang selama ini mungkin belum beribadah. Padahal dia tidak pernah tahu bagaimana keadaan nanti orang yang tidak pernah beribadah itu saat wafatnya. Dia juga tidak pernah tahu bagaimana dirinya saat mati. Apakah husnul khatimah atau sebaliknya. Dari sinilah Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu mengatakan bahwa amnuka ala nafsika asyaddu min zambi. Saat kita melihat orang lain berbuat maksiat, kemudian kita tidak melakukannya, kemudian kita merasa aman, merasa ujub, merasa bahwa diri kita adalah orang yang lebih baik daripada dirinya. Apa kata Ibnul Mubarak? Asyaddu min zambi. Itu bisa jadi lebih daripada dosa yang dilakukan oleh pelaku maksiat itu sendiri. Artinya sombong baik dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk hasil prestasi kinerja kita. Mungkin kita pernah berbangga bahwa masjid ini tidak akan pernah jadi kalau bukan saya. Jalanan ini tidak akan jadi kalau bukan saya. Jembatan ini tidak akan pernah jadi kalau bukan saya. Itulah semua yang akan merusak kita semua. Itulah yang akan merusak amal kita. Mahbus. Tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Terhempas, habis, tak ada nilai. Itulah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiga ini mudah kita bisa melaksanakannya. Jangan sampai kita melaksanakannya, jangan sampai kita melakukan hal ini. Insyaallah kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tiga ini kita lakukan, maka insyaallah kita menjadi orang-orang yang terhina di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita akan terus menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلوا زواكم فإن تسوية الصبور تمام الصلاة luruskan Bapak. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله العظيم صلى الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة من الله يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وشملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالإيمان والاستقامة وأعدنا من موجبة الندامة إنك السميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأنشرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لمن يريد أغننا بحلالك عن حرامك وأكفنا بفضلك عن من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.